आजिर एही भिडियो को स्वागतम कुनी कुनी पिला माने। गत भिडियो रे आमे रजदोली विषय रे जानिथिले। आजी आमे एक सुंदर गीतटीए विषय रे पढ़िबा। अच्छा पिले, तुमे माने केबे मेला बुलिबा को जाइछो? कहिलो देखी, मेला रे कौन कौन सबु मिले? हाँ, ठीक कहिलो। विभिन्न प्रकार खेलना, कंढेई, पोशाक, खाद्य द्रव्य, बेलून यही सब मिले। अच्छा कहिलो, तुमको सब बेलून ले खेलिया को भल लगे ना? भल लगुथिबे तो निश्चित। हौ आस, आज आमे बबलू बबली तुम मानक परि दी जण छोट भाई भौणी को विषय रे जानिबा। से माने बेलून वाला को डाकिले, आउ लाल नील यही सब विभिन्न रंगर बेलून देवा को कहले। बबलू बबली दुई जण बेलून को धरी गेल करी खेलिबा को लागिले। आउ बेलून गुड़ी को सब जोड़ी आकाश को छाड़ी देले। बेलून गुड़ी को आकाश को उड़ी गला। आउ बेलून गुड़ी को ठो ठा होई फाटिला। आउ बबलू बबली हा 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 होई हसी उठिले। आस एबे आमे गीतटी को पढ़िबा। गीतटीर ना ठो ठा। बबलू बबली छाड़िले डाक, बेलून बाला बेलून देई जा, नालिया नेली भली की भली बेलून देई जा। बबलू बबली खेलिले खेल, बेलून धरी करिले गेल, 8टी बेलून एकाठी जोड़ी देले छाड़ी गला आकाशे उड़ी। बेलून फाटिला ठो ठा, बबलू बबली हा हा। अच्छा पिले, वर्तमान तुमे गीतटी को जानिल, पढ़िल। तेबे आमे आस तुम हस खेल बहिर किछि प्रश्न उत्तर करिबा। देखिबा चलो कौन अछि। 1 नंबर प्रश्न, छवि देखी शब्द गुड़ी को पढ़िबा। प्रथमे अछि बग, बग डाहाण को बतक, बतक परे बही, बग तल को डाल, डाल डाहाण को नल, नल परे ओठ, डाल तल को आत, आत डाहाण को आखी, आखी परे पियाज, आत तल को चपल, चपल डाहाण को फूल, फूल डाहाण को कलम। एबे चलो देखिबा 2 नंबर प्रश्न। कहिलो देखी, बबलू बबली कौन कहिले? बबलू बबली बेलून बाला बेलून देई जा कहिले। किए किए बेलून बाला को बेलून देवा को कहिले? बबलू बबली दुई जण बेलून देवा को कहिले। बबलू बबली बेलून धरी कौन कले? बबलू बबली बेलून धरी आकाश को छाड़ी देले। केतोटी बेलून धरी आकाश को छाड़ी देले? बबलू बबली 8टी बेलून धरी आकाश को छाड़ी देले। एबे आसो पिले देखिबा 4 नंबर कौन अछि। ब अक्षर को बग ता थंटरे छुईब। प्रथमे अछि बथ, बथर प्रथम अक्षर ब, ब को आनी बग थंटरे जोड़िबा। तापरे अछि बन, बन रे ब अछि, ब को आनी बग थंटरे जोड़िबा। तापरे खट, खटरे ब नहीं, सेठी हमु किछि करिवार नाही। तापरे अछि बळद, बळदर प्रथम ब, ब को आनी बग थंटरे जोड़िबा। तापरे बट, बटरे अछि ब, ब को आनी बग थंटरे जोड़िबा। तापरे अछि चट, चट को हमर किछि करिवार नाही कारण सेठी ब नाही। तापरे अछि बळ, बळर प्रथम अक्षर ब, ब को आनी बग थंटरे जोड़िबा। एबे आस पिले देखिबा 4 नंबर ग कौन अछि। ळ अक्षर जेउठी अछि ता तळे गार देबा। प्रथमे अछि सळख, सळख रे ळ अछि तेणु ता तळे आमे गार देबा। तापरे अछि बळद, ळ अछि एठी आमे ळ तळे गार देबा। तापरे कळ, कळ रे क
କ ପରେ ଳ ଅଛି, ଳ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଫଳ, ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଲ ଅଛି ତ ଳ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି ମାଳ, ମାଳରେ ଳ ଅଛି, ଆମେ ଳ ତଳେ ଗାର ଦେବା। ତାପରେ ଅଛି କଲମ, ଏଠି ଲ ଅଛି, ଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ବଳ, ବଳରେ ଳ ଅଛି, ତା ତଳେ ଆମେ ଗାର ଦେବା। ଏବେ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ଘ। ଆ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଠେକୁଆ, ଏଥିରେ ଆ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଆ କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ଅଟା, ଅଟାରେ ଆ ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି କରିବାନି। ତାପରେ ଅଛି ଚଟ, ଚଟରେ ଆ ନାହିଁ, ସେଠି ବି କିଛି କରିବାନି। ତାପରେ ଅଛି ଆଖୁ, ଆଖୁରେ ଆ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଆତ, ଆତରେ ବି ଆ ଅଛି, ଏଠି ଆ କୁ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଅଛି ବଳ, ଏଠି ଆ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତଳ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ବ, ଠ, ଆ, ଲ, ଳ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ସେହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଅକ୍ଷର ସହ ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆଠ, ଆଠରେ ଠ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଠ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି ବେଲୁନ, ସେଥିରେ ଲ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆତ, ଆତରେ ଆ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି ବଳଦ, ବଳଦ ଳ ଅଛି, ତାକୁ ଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ୟାଟ, ବ୍ୟାଟରେ ବ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ବ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଏବେ ଆସ ପିଲେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଜା ଶୁଣିବା, ଖତେଇ ହେବା, ଧୂପ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିବା, ବଲ୍ ଖେଳିବା, ଛବି ଆଙ୍କିବା, ବାଘ ଦେଖିବା, ଏହି କାମ ଗୁଡ଼ିକରୁ କେଉଁ କାମ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିବା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ବାଜା ଶୁଣିବା ଏଟା କେଉଁଥିରେ ହେଉଥିବ? ତୁମେ ସବୁ କାନରେ ଶୁଣ ନା, ଏଟା ଆମେ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁ। ତାପରେ ଖତେଇ ହେବା, ଖତେଇ ହେବା ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ତାପରେ ଧୂପ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିବା ନାକ ଦ୍ୱାରା, ବଲ୍ ଖେଳିବା ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା, ଛବି ଆଙ୍କିବା ହାତ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ବାଘ ଦେଖିବା ଆଖି ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସହ ହାତର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ହାତରେ ଆମେ ଘଡ଼ି ପିନ୍ଧୁ, ହାତରେ ଆମେ କଲମରେ ଲେଖୁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲ, ତୁମେ ହାତରେ ଆଉ ସବୁ କି କାମ କର? ହଁ, ହାତରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଗାଧେଇ ହଉ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉ, ପାଠ ଲେଖୁ, ଏଇସବୁ କାମ ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁ। ପିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏବେ ଗୀତଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଆଉ ତୁମେ ଗୀତଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ବାକି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଥାଅ, ଖେଳୁଥାଅ, ପଢ଼ୁଥାଅ, ବଢ଼ୁଥାଅ। ରହୁଛି ପିଲେ, ବାଏ ବାଏ ପିଲେ, ବାଏ।